अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टाइम। मैं हूं सामे एजाज। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास के हवाले से बताते चलें कि SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास निगरां वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अबूरी वफाकी काबीना, निगरां वज़ीर-ए-आला ने शिरकत की। निगरां वफाकी वज़रा ने मुत्तालिका शोबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। सरमायाकारी की राह में रुकावटों के सदेबाप के लिए लाएमल से आगाह किया गया। मौशी और इंतजामी चैलेंजेस से निबर्दाज़मा होने, मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा करने, SIFC के तहत मौशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए मशावरत हुई। निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने अमली इक़दामात की भी मंजूरी दी। निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अहकामात पर अमल दरामद मुअय्यना मुद्दत में यकीनी बनाए जाए। वज़रा इन इक़दामात पर अमल यकीनी बनाए। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में हुआ। SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और दीगर हुकाम शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। हुकाम ने ताजिरों समेत दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर शुरकाए इजलास को आगाह किया। इजलास में सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर फैसले भी किए गए। ज़राए का कहना है कि इजलास कल दोबारा होगा। निगरां वज़ीर-ए-आज़म ही इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें खलीजी ममालिक और सऊदी अरब की सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर गौर होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में SIFC के हवाले से उमूर पर मशावरत की गई। कल होने वाले इजलास के हवाले से ज़राए के मुताबिक मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा भी लिया जाएगा। निगरां वफाकी हुकूमत ने स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। मुल्क में डॉलर स्मगलिंग, चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम पर गौर किया जा रहा है, जबकि मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ उमूर का भी जायजा लिया गया। SIFC के एपेक्स कमेटी इजलास के बाद वफाकी वज़रा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमती अखराजात कम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी का मकसद मुल्क में सरमायाकारी लाना है। मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क में महंगाई की बड़ी वजह सप्लाई चेन का मुतासर होना है। मज़ीद ये भी कहा कि सनतों को दोबारा बहाल करने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे और स्मगलिंग से मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बिजली सार्फिन को एक और बिजली का झटका। निगरां हुकूमत ने बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया है, जबकि नेपरा ने बिजली ₹1.46 फ़ी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक सितंबर के बिल्स में होगा, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, और इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली के बिलों से सताए अवाम को नेपरा का एक और झटका। बिजली ₹1.46 फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक सितंबर के बिल्स में होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी सन 2022 और 23 के लिए दी। टैरिफ में इजाफे का फैसला निगरां वफाकी हुकूमत को भी भिजवाया गया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा मुतालबा कर दिया है। बिलावल ने यह भी कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। कहा कि कठपुतली के मुसल्लत होने से इस मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के अवाम पर आप तजुर्बे करना बंद करें, अवाम को खुद फैसला करने दें। अगर अवाम ने PTI को मुंतखब किया तो हम कबूल करेंगे। पीपल्स पार्टी के किसी एक रुकन का नाम बताएं जिसका नाम ECL में हो। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ किसी किस्म का कोई इंतकामी रवैया है। बिलावल ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी नैब से नहीं डरती, माजी में भी नहीं डरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के जिला मलीर में साबिक रुकने कौमी असम्बली शेर मोहम्मद बलोच के इंतकाल पर उनके लवाहिकीन से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 90 रोज में आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त सियासत करती है, अवाम दोस्त हुकूमत करती है, और यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाया जाए।
الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے, الیکشنز 90 دن میں ہو, تاکہ ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکیں, پاکستان کا عوام کو ان مشکل معاشی صورتحال سے نکال سکیں. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نیب سے ماضی میں ڈری نہ اب ڈرے گی. ہم کارکن سے لے کر قیادت تک عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں, اور آج جو سیاستدان جیل کاٹ رہے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. صدر زرداری نے اس ملک میں 30 سال سے زیادہ سیاست کیا ہے, یا حکومت میں رہا ہے یا جیل میں رہا ہے. آج تک صدر زرداری کا اس ملک میں سیاسی قیدیوں میں سے سب سے زیادہ اس کا وہ قید رہا ہے. 11.5 سال صدر زرداری نے جیل میں گزارا ہے سزا کے بغیر. اور آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے, ان کو بہت مشکلات کا سامنا وہ بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تو ان کو ہم پیغام دلانا چاہ رہے ہیں, ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں, ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تاجروں سے ملاقات کوئی نئی بات نہیں, ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. عوام اس وقت چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کے سونامی میں ڈوب رہے ہیں. پاکستان پر کٹ پتلی مسلط ہونے سے ہماری معیشت کو نقصان ہوا. آرمی چیف کا چاہے وہ کراچی میں یا لاہور میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہے, میرا خیال میں یہ کوئی نیا خبر نہیں ہے. پچھلے دو تین جو آرمی چیفز بنے اس سے پہلے بھی شاید ایسے ہی چلتا رہا ہے کہ جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے, ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے, وہ نہ صرف آرمی چیف سے جیسے آپ کہہ رہے ہو, مگر ہم سیاستدان سے بھی, بیوروکریٹ سے تک بھی, جج تک بھی ان کا پہنچ تو ہے, جو اس ملک پہ کٹ پتلیاں مسلط کرنے چاہتے ہیں, ماضی میں کیے ہیں اور شاید آج بھی سوچیں کہ ہم آگے جا کے یہ کرنا چاہتے ہیں. کہ آپ کو بھی پاکستان کے عوام خبردار کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس قسم کے ایکسپیریمنٹس کرنا اب بند کریں. بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ ملک میں دوغلی پالیسی کیوں چل رہی ہے. سندھ میں غیر آئینی طور پر ترقیاتی فنڈز کو روکا گیا. الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پابندی کو ختم کریں. کیمرامین منصور بنارسی کے ساتھ جی ایم گپانگ, میٹرو ون نیوز, کراچی. اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے فیصلے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آڈیو لیکس مقدمہ سننے والے ججز پر اعتراض. سپریم کورٹ نے اس حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے. سپریم کورٹ نے ججز پر اعتراضات کو عدلیہ پر حملہ قرار دے دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق حکومت کی درخواست کو مسترد کر دیا. عدالت نے کہا کہ حکومت کی طرف سے درخواست مذموم مقاصد کے لیے دائر کی گئی. 14 مئی کے حکم کے بعد حکومتی اتحادیوں نے جارحانہ مظاہرہ کیا. چیف جسٹس کو سنگین نوعیت کی دھمکیاں دی گئیں. وزراء کے اشتعال انگیز بیانات کا مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا. آزادی اظہار رائے کا استعمال معقول انداز سے ہونا چاہیے. کاروباری دنیا سے یہاں آپ کو خبر دیتے چلے جہاں سونے کی قیمتوں میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے. سونے کی فی تولہ قیمت میں مسلسل چوتھے روز بھی بڑی کمی ہوئی. فی تولہ سونا 4,000 روپے سستا ہوا. سونے کی فی تولہ قیمت 2,12,500 روپے ہو گئی, جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 3,430 روپے کی کمی کے بعد 1,82,184 روپے ہو گئی. ایک ہفتے میں سونا 28,000 روپے تک سستا ہوا. یہ تھی آج کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹائم.